آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے کو گہرائی سے متاثر کر رہا ہے، طلاق۔ طلاق نہ صرف دو انسانوں کو الگ کرتی ہے بلکہ خاندانوں کو توڑ دیتی ہے، بچوں کو بے سہارا کر دیتی ہے اور سماج کو کمزور کرتی ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ طلاق کے متعلق بائبل کا مکمل پیغام۔ 1۔ خدا نے شادی کو مقدس بندھن بنایا، پس جو خدا نے جوڑا ہے انسان اسے جدا نہ کرے۔ متی 19:6۔ 2۔ طلاق خدا کی مرضی نہیں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں طلاق سے نفرت کرتا ہوں۔ ملاکی 2:16۔ 3۔ معافی اور محبت کا دروازہ کھلا رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرو جس طرح خدا نے مسیح میں تمہیں معاف کیا۔ افسیوں 4:32۔ 4۔ شادی قربانی اور محبت کا نمونہ ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت کرنی چاہیے جیسے مسیح نے کلیسا سے کی۔ افسیوں 5:25۔ 5۔ بچوں کا مستقبل والدین کی محبت پر منحصر ہے، بچے خدا کا انعام ہے اور ان کی پرورش ہماری ذمہ داری ہے۔ 6۔ لڑائی مسائل کا حل نہیں، جھگڑے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ بدی کو بڑھاتا ہے۔ امثال 17:14۔ 7۔ محبت کا دامن کبھی نہ چھوڑو، محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ 1 کرنتھیوں 13:7-8۔ 8۔ شادی میں صبر ضروری ہے، محبت صابر اور مہربان ہے۔ 1 کرنتھیوں 13:4۔ 9۔ بچوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ انہیں خداوند کی تربیت اور ہدایت دو۔ افسیوں 6:4۔ 10۔ طلاق نہ صرف دو افراد بلکہ خاندان کو توڑ دیتی ہے، اپنے خاندان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ خدا کا تحفہ ہے۔ 11۔ شادی کے مسائل دعا سے حل کریں، ہر حال میں دعا کرو اور شکر گزاری کرو۔ 1 تھسلنیکیوں 5:17-18۔ 12۔ مشورہ لینے سے گھبرائیں نہیں، جہاں مشورہ نہیں لوگ ناکام ہوتے ہیں، لیکن مشیروں کی کثرت سے کامیابی ہوتی ہے۔ امثال 11:14۔ 13۔ طلاق آخری حل نہیں، خدا کے نزدیک کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں جسے محبت اور ایمان سے حل نہ کیا جا سکے۔ طلاق کے مسئلے پر بحث۔ 1۔ طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عدالتوں میں طلاق کی فائلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ رجحان نہ صرف میاں بیوی بلکہ بچوں اور معاشرت پر بھی گہرا منفی اثر ڈال رہا ہے۔ 2۔ ازدواجی زندگی کے مسائل۔ شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کے درمیان محبت، اعتماد اور سمجھ بوجھ کی کمی عام مسائل بن چکے ہیں۔ جب دونوں اپنے کردار اور ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے تو لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں جو طلاق تک لے جاتے ہیں۔ 3۔ بچوں پر اثرات۔ طلاق کا سب سے بڑا نقصان بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ والدین کے درمیان جھگڑے اور علیحدگی بچوں کو ذہنی دباؤ، جذباتی عدم استحکام اور بگڑی ہوئی شخصیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ محبت، تحفظ اور رہنمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 4۔ سماجی نقصان۔ طلاق خاندانوں کو توڑ دیتی ہے اور معاشرے میں افراتفری پیدا کرتی ہے۔ جب خاندان بکھرتے ہیں تو معاشرتی اقدار اور تعلقات بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ 5۔ خدا کی نظر میں طلاق۔ بائبل کے مطابق طلاق خدا کی مرضی نہیں ہے۔ شادی ایک مقدس بندھن ہے جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے وقف کرتا ہے۔ طلاق نہ صرف خدا کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ انسانی زندگی پر بھی گہرے منفی اثرات ڈالتی ہے۔ 6۔ مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت۔ طلاق کے بڑھتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میاں بیوی کو شادی کے بندھن کی اہمیت سمجھنی ہوگی۔ محبت، معافی اور صبر کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق۔ 1۔ شادی کا مقصد اور خدا کا منصوبہ۔ بائبل کی تعلیم، پس جو خدا نے جوڑا ہے انسان اسے جدا نہ کرے۔ متی 19:6۔ خدا نے شادی کو محبت، عزت اور اتحاد کا ذریعہ بنایا۔ یہ مقدس بندھن دو لوگوں کو ایک جسم بننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ وضاحت۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں اور زندگی کی مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ 2۔ طلاق کی حقیقت اور اثرات۔
बच्चों पर असरात। तलाक का सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है। वो ज़हनी दबाव, जज्बाती परेशानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं। मुआशरती नुकसान। तलाक ख़ानदानों को तोड़ देती है और समाज में अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। रूहानी नुकसान। तलाक खुदा के मंसूबे के खिलाफ है और इससे रूहानी नुकसान होता है, जैसा कि मलाकी 2:16 में कहा गया, खुदावंद तलाक से नफरत करता है। 3. मसाइल का हल। मोहब्बत, माफ़ी और दुआ। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। 1 करंथियों 13:7-8। मियाँ बीवी को एक दूसरे की कमजोरियों को बर्दाश्त करना और मोहब्बत से कबूल करना चाहिए। माफ़ी। एक दूसरे को मुआफ़ करो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हें मुआफ़ किया। अफसियों 4:32। माफ़ी रिश्तों को मजबूत बनाती है और दिलों को जोड़ती है। दुआ। हर हाल में दुआ करो। 1 थस्सलुनीकियों 5:17। खुदा से मदद मांगना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और अमन कायम रखने का सबसे मजबूत जरिया है। 4. तलाक से बचने के अमली इक़दामात। एक दूसरे की बात सुने, गुफ्तगू को मसले का हल बनाएं, झगड़े का सबब नहीं। सब्र से काम लें। हर मसले का हल वक्त के साथ निकलता है, जल्दबाजी ना करें। मशवरा करें, खानदान या मजहबी रहनुमाओं से मदद लें, लेकिन तलाक को आखिरी हल ना बनाएं। खुदा के कलाम को अपनाएं, रोज़ाना खुदा के कलाम से रहनुमाई हासिल करें। 5. यसू मसीह का नमूना। यसू मसीह ने मोहब्बत, कुर्बानी और माफ़ी का नमूना पेश किया। अगर हम अपनी इस दिवाजी ज़िंदगी में उन उसूलों को अपनाएं तो कोई मसला ऐसा नहीं जो हल ना हो सके। तलाक के बारे में सोचिए। तलाक वक्ती गुस्से का फैसला है, लेकिन इसके असरात नस्लों तक रहते हैं। अपने रिश्ते की अहमियत को समझें, ये खुदा का अतिया है, इसे यूं बर्बाद ना करें। मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है, नफरत नहीं। तलाक आपकी ज़िंदगी की सुकून नहीं बल्कि मज़ीद बेसुकूनी का दरवाज़ा खोलती है। जो मसले आप आज हल नहीं करेंगे, वो कल और भी बड़े हो जाएंगे। बच्चों के लिए कुर्बानी देना वालिदैन का फ़र्ज़ है, उनकी दुनिया बर्बाद मत करें। ज़िंदगी के हर ताल्लुक़ में लड़ाइयाँ होती हैं, मगर सब्र ही कामयाबी की चाबी है। मोहब्बत का दामन थामे रखें, ये सब कुछ सहने की ताकत देती है। तलाक आपके मसाइल का हल नहीं बल्कि ख़ानदान की टूट फूट का आगाज़ है। जिस खुदा ने आपको एक दूसरे के लिए चुना, वही आपके मसाइल हल कर सकता है। याद रखें, नफ़रत वक्ती होती है, मोहब्बत हमेशा के लिए। अपने दिल को खुदा के कलाम से रोशनी दें, वो आपके रिश्ते को बहाल करेगा। तलाक सोचने से पहले अपनी शादी की खूबसूरत यादों को याद करें। आपका रिश्ता आपकी जिम्मेदारी है, इसे मजबूत बनाना आपका फ़र्ज़ है। दुआ करें, खुदा आपको मोहब्बत, माफ़ी और सब्र से भर देगा। जिस दर्द का सामना आप कर रहे हैं, वो आपकी मोहब्बत को मजबूत करने का मौका है। मुआफ़ करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को ज़िंदा रखने की ताकत है। तलाक एक लम्हे का फ़ैसला है, लेकिन उसके ज़ख्म सारी ज़िंदगी रहते हैं। अपनी मोहब्बत को वक्त दें, वक्त हर ज़ख्म को भर देता है। शादी ज़िंदगी की किश्ती है, जिसे साहिल तक पहुंचाने के लिए दोनों को मेहनत करनी होगी। बाइबल की तालीम और खुदा की रहनुमाई हमें बताती है कि शादी को मजबूत करने के लिए मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा ज़रूरी है। हमें लोगों को ये समझाना होगा कि तलाक कोई हल नहीं बल्कि मसाइल को मज़ीद बढ़ाती है। दुआ। ए खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तो तमाम मियाँ बीवी के दिलों को जोड़ दे, इन्हें मोहब्बत, सब्र और माफ़ी की रूह अता कर। इन के रिश्ते को तेरी रोशनी में मजबूत कर, ताकि तलाक के अंधेरे को शिकस्त दी जा सके। यसू मसीह के नाम में आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, हम आप सब से आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि अपनी कलीसियाओं में गुड न्यूज़ बाइबल फेलोशिप सरफराज महबूब मिनिस्ट्रीज़ इंटरनेशनल के लिए खुसूसी दुआ करें। ये मिशन खुदावंद के कलाम को दुनिया के हर गोशे तक पहुंचाने का अहद रखता है। हम सबका ये ईमान है कि तारीकी में खुदा का नूर चमक सकता है और बिखरी हुई जिंदगियों में रोशनी पैदा हो सकती है।
यसू मसीह ने फरमाया, तुम दुनिया के नूर हो। मती 5:14। खुदावंद इस मिशन को कामयाब करे, उन लोगों के दिलों को खोले जो तारीकी में हैं, हमारी कोशिशों में रूहानी ताकत, हिकमत और मोहब्बत अता करे। ये मिशन उसी वक्त कामयाब होगा जब हम सब मिलकर दुआ और खिदमत के जरिए खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाएंगे। आपकी दुआएं इस रोशनी को मजीद फैलाने में मददगार साबित होंगी। आज ही अपनी कलीसियाओं में इस मिशन के लिए दुआ को शामिल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।